This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Mucho pa siyempre resort ta opera sin business permit. Christmas market ng Plaza Pershing ta kontinua. Barangay Zone 1 ta dobla esfuerzo kuhi magatao sa rugby na Centro del Pueblo este mes de Pascua. ¿Cuántos reventador ta sa reventa na mismo Centro del Pueblo? City Jail ya prepara ya schedule para na mga familia quien anda visita adentro facilidad. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y Estel Dateline Zamboanga. Na konferensya de turismo aquí na ciudad ya puede descubrir que mucho pa siyempre resorts ta opera sin business permits. Takil report di Marifi Tamayo. Yabla el Business Permit and Licensing Officer del Gobierno Local, Benji Barredo, que mucho pa siyempre mga resorts ta opera na syudad sin mga business permits. Asugun kun Barredo, base na di ila record, tiene 61 mga resorts na syudad. 26 el no hay permiso para opera. Pero el 11 de este 26 mga resorts, el ya puede cumplir con el mga requerimientos. El 15 ta hacía el proceso del sacada del business permit. Durante el conferencia turismo que conducí el Local Tourism Council del Disyembre 5, presente el Asociación del Mga Resort na Ciudad. Y uno del mga diskuti durante el conferencia amo el mga resorts que ta opera illegalmente. Ta afecta según este mga illegal resorts con el mga resorts que lisensyao para opera. Like for example, in Bolong, we are complaining of plenty of cottages there. They don't have license. And yet, there were no measures to check, but instead yung mga resort doon na may license, sila lang yung always chine-check, no? And they are trying their best to comply with the requirements and everything. And yet yung sa labas, walang effort and everything. Until now, walang ginagawa. Kaya if you can see, ma'am, if you visit the Bolong, yung part na hindi bawal, hindi pwede patayuan, they're putting structure na talaga na sementado. So, anong masasabi ng city engineers natin, the planning and the licensing about it? Kasi the last time, kinomplain na namin, and yet parang mas lumala ngayon. Si Barredo y habla el barangay del Bolong, el tamira con el operación del beach de público allí na lugar. Pero y habla si Barredo, el chequea sila con este asunto. And actually to your question about Akina Bolong, agriculture na community alya? Community SO? Akala beach community? Na beach, yes. It has been there, di ba? Tarda gayot, and I think el barangay setan manage. And mira kita sir, no? Kuan kita kun city planning and city engineers, si ko sa gayot el status de aquel alya mga negosyo. Mientras tanto, y habla si Barredo, fronto ya lang sa business permit, basta completo ya el mga requerimientos del aplicante. Ahora, mucho según del mga negosyante, el ta construya una kundi ila establecimiento de negosyo, incluido ya este mga resorts, antes de saka business permit. Y habla si Barredo, ta inspection na ya sila con el mga resort, que no hay mga business permit. When you start a business, really, start kita in, of course, Chineto property. Then, as a tool business, syempre Chineto structure. Once na structure, el regulatory office ali dapat check ya. El city or office of the building official. Then, after si Chineto building permit, then you have to secure the occupancy permit. For those businesses that followed the process, liga na
business permit, I give you 1 hour to business permit. Basta kompleto to requirements. El problem lang is, babaliskat. Taas ya una el construction, then, pikurasa ka business permit. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. A continua ahora el Christmas Market o Mercado Navidad na Plaza Pershing. Ya principia este del Diciembre 2 hasta Diciembre 16. Ta principia a las 7 del aga hasta las 9 del noche. El Mercado Navidad es uno del mga nuevo actividad que parte del Fiesta Navidad 2024 que prepara el gobierno lokal. Pwede encontrar na festival na Navidad, mga lanterns, bags, mga handicraft que ya prepara mga inmates sa City Jail, mga gulusinas lokal, tambien mga t-shirt printing, home goods, fashion, diferentes klase ng mga siyembra, con affordable mga presyo. El mga oficiales itano del Zone 1 ta doble esfuerzo kuhi mga tao sa rugby na Centro del Pueblo este mes de Pascua. Takil report di Marites Espartero. Yatarda ya el problema acerca ng mga rugby boys y girls na Centro del Pueblo. Pero o Consejo del Barrio na Zone 1 tapikura asegun man address kon este hasta onde sila pwede ase. Magaan sina kaso ta akordin naman asigun sila na Oficina de Social Welfare sita pwede sila kuhi kon estos amulang. Ta pwede lang siyempre sale por causa falta el diente de ley. De dia e de noche ta continua el di ila monitoring na di ila Area of Responsibility o AOR. Noy man asigun también problema kay baho na dila AOR, el Camp Patalya y el Police Station 11, donde amo tadale kanila el asistensya si tansisita sila. Actually, tarda ya si el problema, no? So, pero although maskin tarda ya si el problema, kami pikura kat kami kunese man address hasta onde lang kami kaya. So, amo lang man kay LD amon ma'am tang coordinate kami na CSWD para pwede kanila dali si ko sa man ayuda el pwede as dali el local government di aton. El Kapitan niya habla mas bueno asegun si pwede dali el gobyerno lokal el long-term solution con estos kay base na sa obserbasyon. Kada vez ta kundusi sila el rescue operation, taman turnover sila na concern na opisina kwantos dia lang atalya tamien na kamino ta ole-ole rugby. Onde estos ta anda na lugar onde manada gente kay alis sila ta sa kaasigun el di ila busca la vida. Por eso si puede amenda con el ley mas bueno asigun para puede con estos educa y hindi na mas elbira con el di ila magabisyo. Bonito era si pwede kita dali aquel long-term solution ba con esos. Kasi yung observa kasi si tangkandak kami aki kaltabla sila rescue operation regarding na mga rugby boy, rugby girls. So LD amon kasi role aki kuhi kami kanila, man rescue kami, and then man turn over kami na CSWD, dahil datong local government unit. And then, sila yasitan facilitate ko nesos, ma'am. Ohala, si por ejemplo, man kuhan sila kaldali ba sila, ma'am, long-term got solution para akel si pwede akel el trabaho de aton una vez ya lang. So, sometimes, el problem lang de aton ali palta lang el implementasyon. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Espantasigun cuantos mga vivientes na Centro del Pueblo después que pasaali na Campaner Zone 2, después cuantos mga bata tausa itageria kung aldi ilang mga rebentador na mismo kalye cercano ng mga grande establishmento. No hay sigun mga otoridad akal tiempo ayer, por eso no hay quien tamansita con el mga jóvenes. Grande siguro el posibilidad que tiene también tabendea mga rebentador na pueblo este tiempo. Ya prepara siguro el management del Zamboanga City Reformatory Center con el mga schedule para na hora del visitada del mga familia con el mga familia del mga PDL sa dia de Pascua y Año Nuevo. El diseño del facilidad amo para embonamente el dilandan sa na visitada o visita day para puede darle oportunidad con el mga familia man junto con el diila mga PDLs na tiempo de Pascua y Año Nuevo. Takra el management el importancia del familia na reformation del mga PDLs asigun con el mismo warden.
Ya beneficia mga residentes del Baluno con el libre outreach program que inicia otra vez si Kat Chua, aspirante para congresista del Distrito 1 del Pasao Día. Incluido el mga serbisyo que ella ofrece durante el outreach program, amo el medical y dental consultation y libre cortada de pelo. Asigun con Chua, tarin dile gracias o gratitud con el mga ahensya quien ya ayuda con ele hace posible con el libre outreach program y con el mga oficiales del barrio de Baluno, que ella permite kanila usa con el covered court. Yabla si Chua que takundusi ele mga medical outreach na diferentes barrio, especialmente mga lejanos barrio, para lleva a piki con el mga vivientes el servicio que sila el necesita. El siguiente na mga noticias. Autoridad hace acorda prohibido uso del reventador y boga na ciudad. Mga barangay debe actúa también na mga usada del boga. No hay tiene stampede na un mall ayer. PhilHealth yaman launch con el Fraud Prevention Campaign. Este y otras noticias después de cuantos aviso. Bigger bang, bigger fight. Nothing like dunking. Choco Bang. Celebrate the season with big discounts of BudgetWise Holiday Sale from November 20 to December 20. Big discounts and low prices on selected items of BudgetWise Department Store, BudgetWise Home, at BudgetWise Appliance and Furniture Center. Plus, earn points every time you use your Wise card to shop at any BudgetWise store branches. Going special on holiday season with BudgetWise Holiday Sale from November 20 to December 20. Only at BudgetWise. Pasok sa budget! It's dunking coffee time. Cool with an iPad. Nothing like Dunking. Can I take your order? Can I check ang order niya? Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung Bargata Master, mga dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Kulang na yung pensyon ni Lolo. May dagdag pa kaya yan? Tropa, paano ba magkaroon ng pensyon? Yung interest sa SSS at GSIS, pwede kayang mas mababa. 10 years na akong teacher. May makukuha na kaya akong pensyon? Para bawat tanong, may sagot. Para isulong ang kapakanan at karapatan ng mga miyembro at pensyonado ng SSS at GSIS. Para sa mas malakas at matibay na pension system. SSS GSIS Pensionado Party List. Bawat Pilipino dapat pensyonado. Alam mo ba, ang gusto ko sa body ko, yung walang halong keme. Yung nakaka-lighten, gentle, at hindi nakaka-dry. Kaya glowing ako. The right lightening for me, dapat maalaga. Walang halong keme. I choose lightening that cares. Glutaseed. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Kat Chua. Sikat Sambuanga. Today we gathered to celebrate a moment of achievement, perseverance, and growth. The graduation of this outstanding class from our technical vocational program from different schools. Kat Chua na Distrito 1. Sikat. Kat Chua. Sikat Sambuanga.
Otra vez, congratulations na di aton mga graduates. Iyo si Kachua, pirmi yo taki para dale suporta con ustedes y dale ayuda con ustedes para alcanzar el vida que quiere el una y otro. Buenas tardes, sikat ang mga TESDA scholars natin. Buenas tardes, magandang hapon sa ating lahat. Kat Chua, sikat Zamboanga. I'm Jane Araneta. In behalf of all the scholars, especially the caregiving elderly batch 1, thank you, Ma'am, for the privilege of having these courses. Thank you for the help. Thank you so much, Ma'am, for the opportunity you gave us all. Sikat ang TESDA scholars. Ako po si Shakina Diong. Ako po ay kabilang sa isang scholarship na nabigyan ng tulong ni Ms. Kachua. Ako po ay nagpapasalamat sa kanya dahil nakabilang ako sa scholarship na nabigyan niya ng tulong. Dahil para sa amin ay mapapaisip po ang paghahanap namin ng trabaho. Good day po sa lahat. Ako po si Nelson Bustillo. I am the product of CTSP program, Tulong Trabaho Scholarship Program. Nagpapasalamat po ako sa aming sponsor na si Ma'am Katrina Chuatay. Dahil po sa kanya, nakakuha po ako na kaalaman dahil sa kanyang tulong pinansyal. Sikat ang TESDA Scholar. Kat Chua na Distrito 1. Sikat. Kat Chua, sikat Zamboanga. Congratulations to the graduating class of 2024. You make us proud, and thank you to the home of the Bulldogs, the Southern City Colleges Coliseum. Kat Chua, sikat Zamboanga. Dalawang makasaysayang batas na sinulat ni Senator Tol Tolentino, aprobado na ng Pangulo. Ang mga batas pong ito ay para sa karagatan ng ating pagkakaisa at pagmamahal sa Pilipinas. Ito po si Senator Francis Tolentino. More of your favorite shops at KCC. Make your shopping experience extra special with more of your favorites. From food, gadgets, essentials, and fashions. You will find everything you like, everything you need, and everything you love. Veniaman Shop na KCC. Takia todo na KCC para con ustedes. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. La autoridad se acorda que prohibido pa siempre el uso del reventador y boga aquí en la ciudad. Aquí el report.
Taase acorda el autoridad na siyudad de Zamboanga que está pa siempre prohibido el uso y vendida, manufacture o asida del mga reventador aquí na siyudad de Zamboanga por causa con la existe ordinanza. Quiere según decir, prohibido o bawal siyempre usa mga reventador aquí na siyudad este mes de Pascua. Na presente tiempo, taman monitorea según el mga policía bajo na mando pulisya lokal aquí na siyudad si tiene quien tabiola con este, siendo bajo na presente ordinanza. Puede confiscar la autoridad con este mga reventador o considerado contrabando y mandispose sila con este. Cita acorda, tiene un distribuidor de reventador, él tiene que reventa el bodega alinatetuan del mga pasaw meses donde tiene persona el yamuri, iya iri, iya destroza mga propiedad por causa, taas sila pondo con el mga reventador na lugar. Segundo eksplosyon ya ocurri, cuando el bomb squad ya procura mandispose con ese nakabatangan, donde miembros mismo del autoridad, el ya iri, rason para mas rabian mga residentes na syudad, si porque ya tolera pa con este, usado del reventador aquí na syudad. Base na regulasyon del PNP, hasta el mga boga según el prohibido también usa, maskin hecho de lata, siendo puede según este iri con el mga vivientes. Necesita también según anda sita i-confisca el mga personajes del barangay kun el mga tao sa boga mga bata ese tiempo para kita si para alborota. Es después que ya puede notar que tiene también mga bata eta usa ya boga itaman spray gas el se llama Flying Tiger kita produce suena sonor mas suena pa ng mga piccolo o reventador kita manda espantakulan mga gente yan hindi mas anad na reventador. Base na ta existi regulasyon del PNP ordinansa da syudad prohibido también este mga klase de boga maskin na onde lugar. La otra noticia no hay según tiene stampede na un mall ayer a mediante el bien mucho gente na lugar. Takil report di Emil Tuban. Hindi stampede elia sucede na un mall alina Governor Cummins del Miyerkules tarde asigun con el pulis. Tiene sila mga personahe na area, iya aumenta pa sila pulis para kontrola con el mga gente. Kaya man rimpuahan niya na lugar, itiene man ipit pero hindi grabe. So, kung pwede mira kung nagka sitwasyon niya, reporta ka nato na dito mga personnel na ground, yan, aumenta kita la gente dayon para at least pwede ma-control. Although tiene mga rimpuan no ya sucede pero hindi kada totally kaya stampede kaya pisan and tiene mga serious ko sa ya pasano. Tiene yan kabaman ipitan lang kay los demás kay talinsis kayo entra kayo no kay kung sila mira dila idolo na. El necesita as el dueño del venue amo el propio koordinasyon na pulis para pwede dale mga personajes para hindi sucede el garamusa na area. Iya liga na lugar elemento puwersa del second mobile, iya pwede kontrola con el mga gente, iya pwede manda con el mga white ticket volve. Este mes de Disyembre manada mga events kay onde-onde lang el mga party. Por eso el pulista adverti con el mga coordinator para informa kanila para pwede kanila dale seguridad. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth 9 iyari enforza con el ila partnership na healthcare providers na entero Zamboanga Peninsula por medio del launching del se llama campaña del fraud prevention. El deseo amo para man promote con el creencia y integridad del National Health Insurance Program o NHIP. Ya conduci con la actividad ng grande hotel na kali kami insidente sa aga. Aquí ya diskuti ang mga estratehiya kilaya protehe con el publiko o public health care funds itaasegura con el honesto, eficiente serbisyo o delivery na publiko. El tema del diila aktibidad amo el fraud prevention campaign strengthening integrity and solidarity with healthcare providers for an empowered national healthcare insurance program. Amo esta silbi como platform del mention o aktibidad. Uno de los highlights del Oplan Lighthouse Program, donde también promote también el transparency, accountability na sistema del healthcare. El gobierno lokal de Isabela Basilan niya inaugura del martes sa tarde el Tourist Information Center na Fuego Beach, Barangay Tabiawan. El mencionado programa o fasilidad amo el asisti con el magabisita ta itamen turista kenta anda na marang-marang floating cottage y lo mismo na Pahali Beach na Malamawi. Notable el mas at aumenta numero del mga turista y visita tanda ni Isabela Basilan por eso tiene aumento fasilidad ya construye el gobierno lokal quien tamira importancia del turismo taayuda
na mucho magabuska la vida y ekonomiya de Isabela Basilan. Mismo al Department of Tourism Undersecretary for Mindanao Affairs, Mayra Paz Valderosa Abubakar, ya reconoce el esfuerzo taase el gobierno lokal de Basilan. This is very important because yung mga for our local travelers and even foreigners who come to your place, the information center would always be the first place that they'd go to para to get information kung sino yung ano yung mga areas na pwede nilang puntahan, saan sila pwedeng kumain, at saka kung ano yung may mga tour guides or mga accredited na tour operators na pwede nilang kunin para okay yung pag-ikot sa town. From here, pupunta ng magiging accessible na ho ang Marang-Marang, ang the rest of Malamawi, pwede rin hong manggaling dito. Papunta naman ho sa loob, no, yung ating Maligi Forest Park, no, and all other attractions and destinations that we are developing and will eventually, inshallah, open and give more opportunities para ho kumita ang mga Isabelenyo. Kachua na Distrito 1, sikat! Kachua, sikat Zamboanga. Muchísimas gracias con el Diaton Gobierno Nacional por el grande ayuda totale aquí na Diaton Ciudad de Zamboanga. Kachua na Distrito 1, sikat! Yo si Jonali Pinheiro, 38 years old, Barangay Labuan. Puno de mga storm surge last September. Pediyo gracias ko Ma'am Kachua, ELDHAP. Dadali ka na mong ayuda para pwede kami ulit planta da mong kasa as dibonamente, ma'am. Pati gracias kat ng todo, ma'am. El National Housing Authority for medyo del Emergency Housing Assistance Program, donde recibió ustedes 5,000 cada familia ese día. Kachua na Distrito 1, sikat! Good morning, iyo si Rayson Modillas, Barangay Chairman del Kawit. Tarindi kami mil de gracias Ma'am Kachua ke pili ko na Barangay Kawit to be the host na payout del mga beneficiary del calamity associated mo. Grande ayuda el presensya di Ma'am Kachua ara kay el ayuda from national taginda na jaton barangay. Thank you so much and God bless. Muchísimas gracias y buenos días con aton todo. Sikat el Distrito 1, buenos días con aton todo. Kachua na Distrito 1, sikat! Kachua, sikat Zamboanga. Can I take your order? Can I check about the nap? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Barkada Butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Bigger bang, bigger fight. Nothing like dunking. Choco bang. Yeah! It's dunking coffee time. Cool with an iPad. Nothing like dunking. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages.
Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! El La Niña amo sitaba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatardakpisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.
Presyo del mga gulosinas subido este tiempo 2 semana antes el Pascua. Takil report di Marites Espartero. Ya pisa lang asigun el mes de diciembre, ya subía el precio del mga gulosinas. Este por causa subido también asigun el precio del mga ingrediente este mga tiempo. Escaso también asigun el mga ilanon, ya subí también el precio de cada kilo de este. Asigun con Aileen Alvarez na anis de Lecasis, Lucao Navarro de Santa Maria. Ya subí asigun el cada gulisina 50 centimo, pero amo lang syempre el de este mga grandor y el de este kalidad y sabor. So far ara ma'am, ya subi kita Brasila, poko lang gayot. Nakahalos todo ma'am, mga 50 centavos lang ya uminta. Kay por ma'am? Kay so, el ilanon, eskaso, kabar el butter, chenebes nuay, ta perde, na nisita kit kami anda buska, na otro tamin chenda, por eso, ta abra sila, nisita kit kita anda buska. Naturalmente ba sila sa ara ma'am na business negosyo, sendo kapinagkaro e dapat mo? Si, tan kongat kami, abra sila tan dipisil, kay uno pa ilanon, hindi man gat abla pirmi chene. Eskaso, si pati ben karo gayot from kwanto antes 55 ara 60 65 el kilo kay abla sila hindi man gato pwede abla hindi to kwan kay syempre si kami tamin hindi pwede subi kabar na pueblo ta subi a Las Posas edi noy tamin kita abla sila mas pakilaya tatche ni kita. Si Aileen niya abla posible asigun el mas subi pa el presyo del mga coconut candies. Si acerca ya el día de Pascua hasta Año Nuevo por causa con el escasez del mga ilanon. Mas ta keda apiki na 25 December 25 mas ta kuan kay chene hindi na kita kere subi mabuska lang ilanon. Na chene bes el mga damon regular de kapisan sila sa tala makanam ma'am chene kami available ilanon na check ya ani kami. Kay no pwede man to basta abla ilanon kabar liga na ora hindi man. Kaya ta sabi magato si ilanon or hindi. Siguiendo y aumenta 50 centimo na presyo del cada gulosinas, el presyo ahora amo el mga siguiente. Coconut candy with cheese, 4 pesos 50 centimo, mientras el plain 4 pesos el uno. Pastillas de leche 7 pesos el uno. El regular pastillas 4 pesos y 50 centimo. El polvorón 7 pesos, mientras el yema 4 pesos y 50 centimo el uno. Admitido si Aileen kay taman difícil el día negosyo este matiempo, hindi igual antes, mucho mga ilanon y barato pa mientras este matiempo, subido el precio de las cosas, especialmente el mga ingrediente tausa na gulosinas, bien escaso pa el ilanon. Por eso este matiempo, sila ilang asigun ta explica na di ila mga customer, si porque asa sila subi el precio este matiempo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaman indak el alcalde John Delipe con el nuevo City Hall Press Corps officers kaya conduci alina un hotel na Centro del Pueblo este día, Diciembre 6, 2024. El presidente amo si Marifita Mayo del GBPI TV11 News Department, Vice President si Jonathan Halon del E-Media, Secretary si Sara Tulabing del DXAS, Project Manager si Alan Toti Berdales del IFM, y Jungjung Francisco del Mindanao ni Sergeant at Arms, Raymer Solis XFM, y Edward Borgoña del TV11. El chairman of the board, si Shirley Espino del Radio Pilipinas, board of directors si Leti Militante del LA Zamboanga Times News, Hermie Ventura de Arimen, Marco Miguel de ABS-CBN y Nonong Santiago de Zamboanga Today. Y si Jasper Sumagang del XFM como Muse del Press Corps. Presente también durante el induction ceremony el presidente del Press Club JB Francisco y mga miembros del City Hall Press Corps. Na su mensaje al alcalde Delipe habla que ta suporta ele con el City Hall Press Corps y entero local prensa na syudad. Anticipa sigun ele mas bueno relasyon na trabajo na City Hall Press Corps y entero local prensa. Ya tiene también raffle draw durante la ocasión donde el mga ganador ya puede liba volver magasen y mga appliances. Muchas gracias por ustedes soporta. To the new members of the Zamboanga City Hall Press Corps, I look forward to increased collaboration and cooperation as the Delipe administration embark on more projects and programs during the last leg of my administration as Zamboanga Mayor. In return, you can always count on my full support for the development of Zamboanga City's very own port
estate. I look forward to the synergy of our efforts, resources, and talents towards the accomplishment of progreso y desarrollo ng ating syudad. Taki City Hall Press Corps to report all the accomplishments del the administration, but of course, tiene best tiene mga controversies que necesita kami man-discuss también na public. Don't take it personally against us because hindi naman kami take on este mga controversies and issues personally against you. El Police nuay pa persons of interest na insidente di tiro alina panubigan. Takil report di Emil Tuban. El Police nuay pa mga persons of interest na insidente di tiro alina barangay Panubigan del miércoles tarde. Alas 4 del tarde del miércoles, dos mga desconocido persona atira con el uncapgu alina diversion road na mencionado barangay iya muri este on the spot. El Police Station 2 na kuruan ta continua pal di ila investigasyon y entrevista con el mga testigo con este incidente. El día tunani as of today continuous pa kita conduct investigation and also ta prepare kita man interview tamen con el mga possible witness alya para at least pwede kita man identify con suspects involved pati si cosa del motivo de este crimen. El Zamboanga City Police Office ne pa puede darle detalle si relatado ba este na trabajo del víctima como un miembro del CAPGO na di ila barangay. Asigún con Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, DCDO del Zamboanga City Police Office, este al 79 incidente de tiro desde del enero hasta este mga tiempo. Y tiene aquí dos incidentes del operation del mga operativa del police. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya puede man rescue el personal del Philippine Navy con un pescador alina lamar de tawi-tawi después que encontra kanila o konele taman lutaw lang usando styrofoam alina Andulingan Island de Sitangkay del Pasaudia. Esa después que recibí second report del Navy que tiene fishing boat o bangka Elia Subi alina Sibuto Island, por eso enseguida se man-deploy el Navy el di la PC-390 o BRP Jose Loor Sr. Con el pescador ya puede conocer como si Rocco Sambas, residente del Tandu, Banak, Tawi-Tawi. Con él también ya puede darle propio atención medical el personajes del Navy. Un desconocido persona bobosyao después con este mantalabangan mga residentes alina paniran kasanyangan del miércoles madrugada. Alas 4 del madrugada ya entra este persona ya ruba aligamente na un casa del pamilya Sumahadi alina zone 4 paniran kasanyangan. Ya tahya este persona con el dueño del casa después ya kuhi con él na acto adentro del casa. Ya puede con él hacia talabangan el mga vivientes iya kay Elena Fuente iya liba con este hospital. El víctima ya tiene herida y ya lleva con este na hospital, pero el policía puede recubrir con el bolo y usa para tahia con el víctima. El sospechado admitido también na Zamboanga City Medical Center. Buenas noches, taki el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el efecto del localized thunderstorms, pero mayor parte del día el experiencia kita el buen tiempo hasta na sábado y domingo. Amo es el daton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna habla el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller na yun. Okay po. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am. Thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'!
De veras el resort amo mga alternatibo lugar donde mga vivientes pwede andaman niya. Refresca y man enjoy en tal caso no quiere más sila anda pa na mga kantoy mar o playa. Estos mga resort privado el operasyon pero el gobierno lokal ya reporta que hasta ahora manada mga privado resort el hindi ta kumpli el mandato para sa permiso acerca el di ila operasyon. Cosa siguro el razón porque hasta ahora estos mga resort owner no puede cumplir el di ila reglamento del business permit. Tiene ba sila miedo que tiene otro mga requerimientos que no hay sila puede cumplir, por eso hindi sila hindi tapasa el di la resort na evaluation. O tiene sila miedo por causa sila mismo sabi que hindi gayod pasa na inspeksyon el resort por causa na cuantos mga violasyon. Delicado también en tal caso tiene mga cosa sucede na di lang mga guest por causa el resort hindi obligado ayuda. En tal caso puede man lumus o cosa puede ayudar el dueño del resort siendo illegal el di la operasyon y no hay bastante permiso. Mismo el City Licensing Officer Benji Barredo ya habla que el proceso no hay sigi, por eso tatorbenta sa permiso para puede operar. Sisigi lang antes por construir con el resort sa kaanay mga dokumento necesita y mga opisina del gobierno concerne para puede darle rekomendasyon. Después puede comenzar na construksyon para hacer lang el final proceso. Pronto ya lang el dalida del permiso siendo ya seguida mga rekomendasyon necesita para puede tener un resort. Aquí en Zamboanga una ya ta construir el resort después saca permiso. Por eso si anda inspección y recomienda mga las cosas necesita el dueño no quiere más compone pa siguiendo con la recomendación del gobierno local. Por causa grande el su gasto amo asegura el baga razón porque el maga razón porque no puede más darle kanila el business permit. Pero kami na Dateline Zamboanga tapili ko ng mga gobyerno lokal para publika si cosa-cosa sa mga private resorts. Taoperasin propio permiso o business permits para saber gente como cosa tabla que en tal caso tiene algún suceso alin ng mga privado resorts kulurum el operasyon. Hindi siguraw o aseguraw que pwede sila contesta el gastos o liability sobre el suceso. Tiene derecho el gobierno local man issue closure order para evita problema algún día. Conmento si tiene suceso después no hay con quien para hacer apas para contestar. Mga bisinos, un poco de comentario lang para kina cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Diciembre 6, 2024. En calor de la entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, taabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5.